Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. إذن أعزائي التلاميذ، ها قد مرت الاختبارات، أتمنى أن تكونوا قد وفقتم فيها. الذين تحصلوا على علامات جيدة هنيئا لكم، أما الذين لم يوفقوا هذه المرة فإنها ليست نهاية العالم، إن لديكم الوقت الكافي لاستدراك أخطائكم وتحسين علاماتكم بالنسبة للفصل الثاني. فيما يخص اللغة الفرنسية، بما أننا مقبلين على العطلة، لكل من يريد أن يتخلص من عقدة الخوف من هذه اللغة التي تجدونها صعبة ومعقدة، أقترح عليكم برنامجا خفيفا للدراسة والمراجعة خلال العطلة. أطلب منكم ترك تعليقاتكم لطرح تساؤلاتكم وإخباري بكل الصعوبات التي تعترضكم فيها، وبذلك سأتمكن من مساعدتكم بشكل أفضل، وبإذن الله ستفرحونني وستفرحون عائلاتكم بنتائجكم الرائعة خلال الفصل الثاني، وكذلك المقبلين على شهادة السنة الخامسة ابتدائي وحتى الطور المتوسط كذلك. اليوم لدينا مراجعة خفيفة فيما يخص la conjugaison du verbe du premier groupe et de deuxième groupe au présent plus le verbe aller. Alors on commence على بركة الله. إذا لدينا هنا نصا قصيرا سأقرأه عليكم ثم ندرسه معا. L'apiculteur va de ruche en ruche pour récolter le miel. Il laisse une grande quantité pour nourrir les abeilles en hiver. L'apiculteur مربي النحل va de ruche en ruche يتنقل من خلية إلى خلية pour récolter لكي يجمع le miel العسل. Il laisse هو يترك une grande quantité كمية كبيرة pour nourrir لكي يغذي les abeilles النحل en hiver في الشتاء. Alors qu'est-ce que vous remarquez؟ ماذا تلاحظون؟ نلاحظ بأن في هذا النص توجد مجموعة من الأفعال va, récolter, laisse et nourrir. إذا بدأنا بالفعل récolter فإننا نلاحظ بأنه ينتهي ب ER. Le verbe récolter se termine par ER. Alors on dit qu'il est un verbe du premier groupe. نقول بأنه فعل من المجموعة الأولى. Parce que tous les verbes qui ont leur infinitif en ER appartiennent au premier groupe. كل الأفعال التي تنتهي ب ER فإنها تنتمي إلى المجموعة الأولى. Leurs terminaisons au présent de l'indicatif sont E, ES, E, ONS, EZ, ENT. الآن إذا انتقلنا إلى الفعل laisse فإننا نلاحظ بأنه ينتهي ب E، فنقول بأنه فعل مصرف. Alors on dit qu'il est un verbe conjugué puisqu'il a E à la fin. Et le pronom personnel qui l'accompagne, si il, alors on dit que laisse est un verbe du premier groupe qui est conjugué avec le pronom personnel il au présent de l'indicatif. Alors on dit je laisse, tu laisses, il et elle laissent, nous laissons, vous laissez, il et elle au pluriel laisse. Mais attention, le verbe aller a son infinitif en ER. الفعل يذهب أيضا ينتهي ب ER عندما يكون غير مصرف. Mais il n'appartient pas au premier groupe، لكنه لا ينتمي إلى أفعال المجموعة الأولى. Au présent de l'indicatif, il se conjugue ainsi. في زمن الحاضر يصرف على النحو التالي: je vais, tu vas, il et elle va, nous allons, vous allez, il et elle au pluriel vont. إذا نقول بأن هذه حالة خاصة. الآن ننتقل إلى مجموعة أخرى من الأفعال، وهي المجموعة التي تنتهي ب ER عندما تكون غير مصرفة. Certains verbes qui ont leur infinitif en ER appartiennent au deuxième groupe. Alors, إذا وجدنا فعلا ينتهي ب ER فإنه فعل ينتمي إلى المجموعة الثانية. Leurs terminaisons au présent de l'indicatif sont إذا نهايته في زمن الحاضر هي ES, IS, IT,
I2SONS, I2SEZ, I2SENT. Ici aussi, il faut faire attention. هنا أيضا يجب علينا أن نتوخى الحذر لأنه توجد بعض الأفعال تنتهي ب ER لكنها لا تنتمي إلى أفعال المجموعة الثانية. On reconnaît les verbes du deuxième groupe par I2S au troisième personne du pluriel. نتعرف على أفعال المجموعة الثانية ب I2S عندما تكون مصرفة مع le pronom personnel il au pluriel. Exemple, en hiver, les abeilles se nourrissent de miel. في الشتاء النحل يتغذى على العسل. Alors ici, le verbe se nourrir est conjugué au présent de l'indicatif avec le pronom personnel elle, parce qu'on peut remplacer les abeilles par le pronom personnel elle au pluriel. هنا الفعل se nourrir مصرف مع الضمير elle au pluriel. نلاحظ كذلك بأن لديه في نهايته I2S ENT، إذن فإننا نقول بأنه ينتمي إلى المجموعة الثانية. Alors pour bien comprendre, on passe à un exercice. لكي نفهم جيدا ننتقل إلى التمرين. لدينا بعض الجمل المطلوب هو تصريف الفعل بين قوسين في زمان الحاضر. Alors on nous demande de conjuguer le verbe entre parenthèses au présent de l'indicatif. Les enfants, le verbe frapper dans les mains. الأطفال يصفقون بالأيدي. أسمع إسارة, le verbe jouer à la corde. أسمع وسارة يلعبان بالحبل. Vous, le verbe sauter par-dessus la barrière. أنتم, الفعل يقفز par-dessus فوق الحاجز. Amina et moi, le verbe accrocher un tableau au mur. أمينة وأنا الفعل هو يعلق لوحة على الجدار. Rima, le verbe garnir sa robe de jolies roses. ريما الفعل هو تزين فستانها بورود جميلة. Amine, le verbe salir ses vêtements en faisant de la peinture. إذن أمين الفعل هو يوسخ ses vêtements ملابسه en faisant de la peinture عند قيامه بالطلاء. Aujourd'hui, ma sœur le verbe aller à l'école car elle est malade. اليوم أختي الفعل هو تذهب إلى المدرسة لأنها مريضة. Le cheval, le verbe franchir l'obstacle avec une grande facilité. الحصان الفعل هو يجتاز الحاجز بسهولة كبيرة. الجملة الأخيرة الآن je, le verbe aller au cinéma avec mes camarades. أنا الفعل هو يذهب إلى السينما مع زملائي. On passe maintenant à la correction. Alors, pour conjuguer un verbe, il faut d'abord savoir à quel groupe il appartient. Le deuxième point, il faut chercher aussi le sujet. إذا لتصريف فعل ما يجب أولا أن نعرف إلى أي مجموعة ينتمي. النقطة الثانية يجب علينا أن نبحث عن الفاعل. Alors, on commence par la première phrase. نبدأ بالجملة الأولى. لدينا الفعل frapper ينتهي ب ER وهو غير مصرف. Alors, on dit qu'il est un verbe du premier groupe. Oui, le sujet c'est les enfants. On peut le remplacer par il au pluriel. Alors on dit il frappe. Très bien, on dit les enfants frappent dans les mains. الجملة الثانية jouer ينتهي ب ER وهو غير مصرف فهو فعل من المجموعة الأولى. أسماء يمكن استبداله ب elle au pluriel. Alors نقول elle joue ENT à la fin. أسماء سارة joue à la corde. الجملة الثالثة le verbe sauter il se termine par ER ينتهي ب ER. الفاعل هو vous. Alors on dit vous sautez EZ à la fin par-dessus la barrière.
الجملة الرابعة Amina et moi, le verbe accrocher. Alors, accrocher se termine par ER à la fin. C'est un verbe de premier groupe. Le sujet, c'est Amina et moi. On peut le remplacer par nous. بمعنى نحن. Alors, on dit Amina et moi accrochons un tableau au mur. الجملة الخامسة Rima, le verbe c'est garnir. C'est un verbe de deuxième groupe, il se termine par IR. Le sujet c'est Rima, on peut le remplacer par elle. Alors on dit Rima garnit IT sa robe de gelée rose. الجملة السادسة Amin, salir ses vêtements en faisant la peinture. Salir c'est un verbe de deuxième groupe. Amin c'est le sujet, on le remplace par il au singulier. On dit Amin salit IT à la fin, ses vêtements en faisant la peinture. La septième phrase. Aujourd'hui, ma sœur. Le verbe c'est aller. Le sujet c'est ma sœur. On peut le remplacer par elle. Alors on dit elle ne va pas à l'école car elle est malade. ننتقل إلى الجملة الثامنة. Le cheval, le verbe c'est franchir. C'est un verbe de deuxième groupe. Le cheval, on peut le remplacer par il. Alors on dit le cheval franchit, IT à la fin, l'obstacle avec une grande facilité. الجملة الأخيرة الآن. Le sujet c'est je. Le verbe c'est aller. Alors on dit je vais au cinéma avec mes camarades. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو لنهار اليوم. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم وأنكم قد استفدتم. لا تنسوا ترك تساؤلاتكم في التعليقات. شكرا على متابعتكم والسلام عليكم.